हेलो पिलामाने शुभ सकाळ तुमको पुणी थे मो यूट्यूब चैनल आम ऑनलाइन शिक्षा दुनिया को स्वागत। पिलामाने मु पूर्व अध्याय आलोचना करी सप्तम श्रेणी पद्य कलामाणिक आज अध्याय से कलामाणिक विषय में प्रश्न उत्तर से गुड़िक मु पुंखानुपुंख आलोचना करी। जदि तुम्हें माने मो चैनल को प्रथम थर देखुच तेरे तले सब्सक्राइब कर नियो एवं पाखे थिबा बेल आइकन को प्रेस कर दियो जहाद्वारा मोर समस्त शिक्षा संबंधी वीडियो तुम मैंने देखिपर। तेरे चलो पिला माने एबे संपूर्ण विषय वस्तु थिया प्रश्नोत्तर गुड़िक आरंभ शेष पर्यंत आलोचना करी। तुम मैंने भल भाव मन दे शुणव देखिब एवं ताकू खातारे लिखिब जहाद्वारा तुम्हें समस्त प्रश्न उत्तर गुड़िक जापर। तेरे पिला माने एटी देखि नवा गोटे गोटे प्रश्न एवं तार उत्तर। प्रथम प्रश्न होची माता यशोदा काहेकि चिंतित हो पड़िछंती। प्रश्नटी आउ थे पढ़ुची मु माता यशोदा काहेकि चिंतित हो पड़िछंती ना श्रीकृष्णंकर बनरू फेरिबा डेरी हेबारु माता यशोदा चिंतित हो पड़िछंती। प्रश्न 2 श्रीकृष्ण को क्यों खाद्य रुचु नथिला। उत्तर श्रीकृष्ण को गोटिका अधाम सर यही सब खाद्य रुचु नथिला। ग यशोदा निजकू डंकुणी बोली काहेकि कहिछंती ना यशोदा कृष्ण गोरुपल नेई जंगलरू फेरिबार डेरी हेबारु से निजकू डंकुणी बोली कहउछंती। घ श्रीकृष्णଙ୍କ पादरे कंटा फुटी जीवार आशंका यशोदाଙ୍କ मनरे काहेकि सृष्टि होइछि। उत्तर ना श्रीकृष्ण तांको कठौ न नेई जंगल को जाइथिबारु कंटा फुटी जीवार आशंका यशोदाଙ୍କ मनरे सृष्टि हेउछि। तापर आसीबा 3 नंबर प्रश्न को आसीबा मने पकाई कवितार अंश को पूर्ण करिबा। आमे जो कविता गुड़िक पढ़ी से कवितार अर्धेक अंश एठारे तुमको दि जाइछि बाकी अर्धे अंश को तुमे पूर्ण करिब। तबे देला एठी अंध लौड़ी बाबूरे डैश डैश रे मु उत्तर लिखि देछि हृद रत्नहारा। अंध लौड़ी बाबूरे हृद रत्नहारा। सेहीपरि तले मध्य शून्य स्थान गुड़िक मु पूरण कर देछि तुमे से गुड़िक सब लिखि नब। डरु थाऊ अंधार को रखी जाऊ गोरु डैश कौन लिखाला डरु थाऊ अंधार को। हृदताप विनाशने डैश हृदताप विनाशने तू हरि चंदन डैश न रुचई तते ना गोटिका अधाम सर न रुचई तते। तबे आसला बने कंटा लागी हुए डैश ना बने कंटा लागी हुए मृदु पाद चिंता। माने ये थिला 3 नंबर प्रश्न। एबे 4 नंबर टी होची सरलार्थ ताकू तमे देखिबो एवं ए परवर्ती अध्याय आलोचना करिबा। तो वर्तमान 5 नंबर असजड़ा पद को सजाड़ी लेख। तू तू विनाशने एकई वृद्ध काले नंदन हृदताप हरिचंदन मोहर। या आम सजाड़ी के लिखा ये शब्द गुड़िक व्यतिक्रम करी या एआड़े सेआड़े आग पछ करी लेखा जाइछि। तेणु तुम्हें ताकू ठीक भाव में कौ शब्द पर कौ शब्द लिखि हेब ताकू मु तले लिखिछि तुम्हें मध्य ताकू देखि शिखिब। वृद्ध काले कौट थिला ए मझिरे शब्दटी थिला सेटा प्रथम को गला वृद्ध काले तापर तू थिला तू एठा को आसला ताने वृद्ध काले तू एहीपरि सब पूरा वाक्यटी को भल भाव सजड़ा जाइछि। तुमहर एकई नंदन सुदताप विनाशने तू हरि चंदन जो असजड़ा वाक्यटी ऊपर लिखाई ताको आमे तले सजाड़ी लिखिले। सेहीपरि आउ गोटे अच्छी श्रुति की डंकुणी बन को मातिबार शुभुछि छाड़देली काहेकि निशाचर मु। यार उत्तर होछि कौन सजाड़े कौन हम निशाचर मातिबार शुभुछि श्रुति की मु डंकुणी छाड़देली बन को काहेकि। ताले ये थिला 5 नंबर प्रश्न। एबे आसीबा 6 नंबर प्रश्न को यशोदा श्रीकृष्ण को कौन कौन कही डाकिछंती से नाम गुड़िक लेख। आमे जो कलामाणिक कविताटी पढ़ीगले
ସେଇ କବିତାରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କ'ଣ ସମ୍ବୋଧନ ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ଡାକିକି ସମ୍ବୋଧନ କରି ଡାକିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ସେଇ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ଲେଖିଛି ମୁଁ, ତୁମେ ଦେଖିକି ଲେଖିବ ଶିଖିବ। ନିଧନ ଶଙ୍ଖାଳୀ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେ ଡାକିଥିଲେ। ଦରିଦ୍ର ପସରା, ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି, ହୃଦ ରତ୍ନହାରା, ନୟନ ପ୍ରତିମା, ଏହିସବୁ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାତା ଯଶୋଦା ଡାକୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା 7 ନମ୍ବର। 7 ନମ୍ବର ଆମେ ଦେଖିନେବା। କାରଣ 7 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଅଛି, ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଧାଡ଼ିର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ତଳେ ଦେଖ, ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଶବ୍ଦ ତଳେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗାର ଦିଆଯାଇଛି, ସେଇଟା ହେଲା ରେଖାଙ୍କିତ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଛି। ତ ସେହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ସେଇ ଧାଡ଼ିରେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ଲେଖିଛି, ତୁମେ ତାକୁ ଦେଖିନିଅ। ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ନିଧନ ଶଙ୍ଖାଳୀ ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା। ତେବେ ନିଧନ ତଳେ ଏଠି ଆମର ରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏଇ ନିଧନ ଅର୍ଥ ହେଲା ଧନହୀନ ବା ଯାହା ପାଖରେ ଧନ ନଥାଏ, ନିର୍ଧନ ବା ନିର୍ଧନୀ ଲେଖିଲେ ବି ହେବ। ତେବେ ଆସିଲା ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୃଦ୍ଧକାଳେ ତୁମୋହର ଏକଇ ନନ୍ଦନ। ନନ୍ଦନ ତଳେ ରେଖାଙ୍କିତ ଦିଆଯାଇଛି, ରେଖାଙ୍କନ କରାଯାଇଛି, ତା ନନ୍ଦନ ଅର୍ଥ ହେଲା ପୁତ୍ର। ତାପରେ ଗୋଟିକା ଅଧାମ ସ୍ୱର ନରୁଚଇ ତୋତେ, ମାନେ ଏଠି ଅଧାମ ତଳେ ଗାର ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଅଧାମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାବେଡ଼ି। ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୁଏ ମୃଦୁ ପାଦ ଚିନ୍ତା, ତ ମୃଦୁ ତଳେ ଗାର ଦିଆଯାଇଛି, ମୃଦୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୋମଳ। ସେଇପରି ବାର ବାରୁଥାଇ ଯିବା ପାଇଁ ବନେ, ଏଠି ବାରୁଥାଇ ତଳେ ଗାର ଦିଆଯାଇଛି, ବାରୁଥାଇର ଅର୍ଥ ହେଲା ମନା କରିବା। ଇଏ ଥିଲା 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ। ଏବେ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଅର୍ଥଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖ। ଅର୍ଥଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମାନେ ଦୁଇଟି ସମାନ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ସେହି ସମାନ ଶବ୍ଦର ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଅଛି, ସେ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଲେଖାହେଇ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବେଶୀ ବରେକା ତାଲବେଶ ସି ବେଶୀ, ତା ତଳକୁ ଲେଖାହେଇଛି ବରେକା ତାଲବେଶ ଦୀର୍ଘ ସି ବେଶୀ। ତାହେଲେ ଏଠି କେବଳ ମାତ୍ରାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ରା ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଲା ବେଳକୁ ତାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। ଏଠି ସରସ୍ୱତୀ ସି ବେଶୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅଧିକ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ତାଲବେଶ ଦୀର୍ଘ ସି ବେଶୀ ଅର୍ଥ ବେଶଧାରୀ। ତାପରେ ନିର୍ଧନ ଆସିଲା, ନିଧନ। ନିଧନ ଅର୍ଥ ଏଠି ନିଧନ, ଦୁଇଟା ନିଧନର ବ୍ୟବହାର, ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ହେଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୁଏ। ନିଧନ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଏଇ କବିତାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ନିଧନ ଅର୍ଥ ଧନହୀନ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନିଧନ, ନିଧନ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଶ୍ରୁତି ଶ୍ରୁତି। ଗୋଟିଏ ଶ୍ରୁତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାନ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ରୁତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶୁଣିବା। ତାପରେ ଆସିଲା ନିଶା ନିଶା। ଗୋଟିଏ ନିଶା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ନିଶାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାତି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବର ବର। ଗୋଟିଏ ବରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବରଗଛ, ଆଉ ଗୋଟେ ବରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ବା ବରଦାନ ବୋଲି ଆମେ କହୁ। ତ ଇଏ ଥିଲା 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବେ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା। ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖ। ତ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି କାନନ, ଏହାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ହେଲା ବଣ ଜଙ୍ଗଲ। କାନନର ଦୁଇଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ମୁଁ ଲେଖିଛି, ବଣ ଜଙ୍ଗଲ। ତାପରେ ଆସିଲା ତା ତଳକୁ ଦରିଦ୍ର। ଦରିଦ୍ର ଦୁଇଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଲା ଗରିବ ବା ଧନହୀନ। ତାପରେ ନୟନ। ନୟନ ଦୁଇଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ନୟନ ମାନେ ଚକ୍ଷୁ, ଆଖି ବା ନେତ୍ର ବା କୋମଳ ଲୋଚନ, ଏମିତି ଆମେ କହିପାରିବା। ତାପରେ ଆସିଲା ଜନନୀ। ଜନନୀ ହେଲା ମା, ମାତା। ସେହିପରି ଲଉଡ଼ି। ଲଉଡ଼ିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ବାଡ଼ି ବା ଯଷ୍ଟି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା। ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ତୁମ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଘରେ ରହିବା, ସୁସ୍ଥ ରହିବା, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଘରୁ ବାହାରିବା, ନଚେତ୍ ଘରୁ ବାହାରିବା ନାହିଁ, ମାସ୍କ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତ ଆଜିର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।